बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। सीमांचल के किशनगंज जिले से सटे पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के निकटवर्ती ग्वालपोखर अंचल अंतर्गत के पांजीपारा हाट क्षेत्र में 1 जुलाई के पूर्वाह्न में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व ग्वालपोखर 1 के बीडीओ और ज्वाइंट बीडीओ सहित पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान ओबैदुल्ला शम्स, पांजीपाड़ा के पूर्व प्रधान शांति रंजन मृधा, हाजी लाल मोहम्मद, समाज सेवी मास्टर मासूम रजा, समाज सेवी मास्टर सहीमुद्दीन, समाज सेवी संजय भौमिक ने किया। पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत के समस्त मेंबर और समाज सेवियों सहित पांजीपाड़ा क्षेत्र के असंख्य गणमान्य नागरिकों ने बीडीओ और ग्राम पंचायत प्रधान की अगुवाई में आयोजित स्वच्छता अभियान में शिरकत किया। प्रधान ओबैदुल्ला शम्स और समाज सेवी मास्टर मासूम रजा के मुताबिक पांजीपाड़ा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ स्थापित पांजीपाड़ा हाट बाजार की सड़कों और पॉकेट सड़कों पर अव्यवस्थित रूप से स्थापित फुटपाथी दुकानदारों को रोड से हटाने की सलाह देते हुए दोनों ग्वालपोखर बीडीओ के द्वारा लाउड स्पीकर से अनाउंस किया गया कि रोड को अतिक्रमण मुक्त करें। साथ ही स्थापित सभी व्यवसायियों दुकानदारों के पास जाकर समझाया गया कि स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए अब वह भी स्वच्छता के प्रति जागरूक बने और ग्राहकों को पॉलीथीन बैग में सामान नहीं दे और वैकल्पिक ऐसे थैलों का इस्तेमाल करें, जिससे क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को मजबूती मिले और अपना क्षेत्र हर वक्त साफ सुथरा खुशहाल दिखे। उक्त अवसर पर पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत प्रधान और समस्त गणमान्य लोगों के सहयोग को लेकर ग्वालपोखर अंचल के दोनों बीडीओ ने सराहना की और प्रसन्नता व्यक्त किया। सीमांचल से पांजीपाड़ा उत्तर बंगाल से अशोक विशाल की खास रिपोर्ट। पंचायत प्रशासन, गोवालपुकुर ब्लक प्रशासन, पांजीपाड़ा पुलिस प्रशासन এই তিনজনের উদ্যোগে এবং তিনজনের কোঅর্ডিনেশনে আজকে আগামীকাল এবং 3 তারিখ পর্যন্ত আমরা পাঞ্জিপাড়া জুড়ে প্লাস্টিক ফ্রি ডে বা প্লাস্টিক বর্জন দিবস পালন করব। আর এই প্লাস্টিক বর্জন পালন করা যে আমরা যে প্রতীক হয়েছি তাতে কিন্তু আপনারা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আমাদের সঙ্গে জুড়েছেন, দেখে খুব ভালো লাগছে। আজকে সকাল থেকেই সবার মধ্যে এই নিয়ে একটা আমাদের মধ্যে একটা যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। আমরা যে দোকানদার যারা ফলের ব্যবসা করেন, যারা সবজির ব্যবসা করেন, তাদেরকে যে বোঝাতে চেষ্টা করছি এবং সচেষ্ট হচ্ছি যে প্লাস্টিকের ব্যাগ, প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ আর ব্যবহার করা যাবে না। প্লাস্টিক হচ্ছে মারণ ক্যান্সার রোগের অন্যতম কারণ। প্লাস্টিক মাটিতে মেশে না, প্লাস্টিক মাটির অম্লতা বৃদ্ধি করে। বায়ু দূষণ ছাড়া প্লাস্টিকের অনেক খারাপ দিক আছে, কোনো ভালো দিক নেই। কিন্তু এইটা আমরা কিভাবে রক্ষা করবো বা কি করে রুখবো? আমরা কাগজের ব্যাগ, কাপড়ের ব্যাগ, পাটের ব্যাগ ইউজ করে এটাকে অনায়াসে রুখতে পারি। সেই নিয়ে আমরা জাগরুকতা তৈরি করলাম। আমরা দোকানদারদের বোঝালাম, তাদেরকে কিছু প্রতীকী ব্যাগ দিয়ে আমরা বোঝালাম যে কিভাবে কাপড়ের ব্যাগ তারা তাদের দোকানে যারা কিনতে আসবে আনাজপাতি তাদেরকে কিভাবে দেবে এবং প্লাস্টিক